दिवसर अनेक शुभकामना साहित्य प्रेमी साहित्य अनुरागी सुधीवृंद। आज गोटे नूतन कविता आम पढ़ापी जाऊे जो कवितार नाम हो शरत नई कूले, जहाँ को लिखिंट ओडिया काव्य जगतर जड़े सुंदर प्रतिभा। तांको नाम हो राधामोहन गड़नायक। राधामोहन गड़नायक को ओडिया साहित्य काव्य जगतर जड़े छंद कवि भाव निजर परिचय से हासिल करिछंती। जो कविताटी आम पढ़ापी जाऊँ ताहा तांको द्वारा लिखित कैशोरिका कवितारू उद्धृत अटे। यही कविताटी आमको प्रकृतिर गोटे सुंदर रूप गोटे सुंदर निदर्शन आम सामने उपस्थापित करिब। यही कविता माध्यम आम शरत ऋतुरे आम प्रकृतिर रूप केते सुंदर देखा जाए, प्रकृति किभली देखा जाई थाए ताहा आम पढ़ापी जाऊे। खास रूप से ग्रामीण परिवेशर गोटे सुंदर रूप आमे जानिपारिबा। यही कविता माध्यम प्रकृति को अत्यंत अंतरर सहित निविड़ भाव में अंतरंग रूप में आमे जानिपारिबा। आस वर्तमान यही कविताटी को पढ़ी जानिबा। शरत नई कूले बसिछि मुई छाई छइल आम्र तरु मूले, प्रकृतिर सबुज कल ए मोर मन हेउछि भोल, नयन मम भ्रमर सम माधुरी चाखी बुले, शरत नई कूले शरत नई कूले। यही कवितार प्रारंभिक रूप से कविंकर निजर प्रत्यक्ष अनुभव को कवि लिखिंट निज कलम मुन माध्यम निज लेखनी माध्यम से यह जनवाई चाहूँगी पाठक मानू जे शरत ऋतुरे कवि नई कूल बसिचंती। नई कूल पाखरे बसिचंती। केउठारे बसिचंती नई कूल पाखरे? नई कूल पाखरे थिबा गोटे आंब गछर छाई तले से बसिचंती। छाई छइल अर्थ होउची छाईर गोटे सुंदर रूप तले से बसिछंती। आंब गछर तले से बसिछंती। एटा गोटे साधारण कथा। जेतेबेले आमे खरारे जेतेबेले आमे कोनोसी गछ छाई तले बसु ताहार कलना ताहार कल्पना ताहार सामंजस्यता केबे भी आमे कोनोसी जिनिस सहित करि परिबा नाही। केते सुंदर लागे, केते मनोलोभा दृश्य थाए। पुणी नई कूलरे थिबा आंब गछ पाखरे से बसिछंती। सेही समयर प्रकृति जे केते सुंदर ताहा थरे अनुभव करिले तमे जानि परिबो। प्रकृतिर सबुज कल ए मोर मन हेउछि भोल, प्रकृतिर सुंदर रूप सबुज सुफला शस्य श्यामला अरण्य कुंतला तटिनी विखला सुंदर प्रकृतिर रूप पाखरे कवि प्रकृतिर कोଳରେ से बसिकी से देखुछंती सुंदर रूप को, प्रकृतिर सुंदर रूप को। तांको मन भोल हो जाउची, तांको मन आवेगरे पूरित हो जाउछि। से कल्पनारे हजि जाइछंती संपूर्ण रूप रे। तांको मन किभଳି हो जाइछि? भ्रमर भलिया हो जाइछि, भंवर भलिया हो जाइछि। जेमिति गोटे भंवर केबे गोटे फूलरे बसे नाही, चारिआडे अलगा अलगा फूलरे बसी सबु फूलरू महू संग्रह करे। ठीक सेमिति कविंकर मन मध्य चंचल हो उठी। प्रकृतिर विभिन्न दृश्य को से देखुछंती। केतेबेले आकाश को देखुछंती, केतेबेले गेंडालिया पक्षी उड़ी जाउछि से देखुछंती, केतेबेले कासतंडी फूलटी पवन रे दोहली थिबार दृश्य से देखुछंती। नई पाखरे होउतबा विभिन्न प्रकारर से दृश्य प्राकृतिक मनोलोभा दृश्य देखि तांको मन भोल हो जाउछि। नईर जल धारा चालिछि छाई आलुओ तले, दिसुछि मन हरा, हलाई गछ पतर राशि समीर धीरे पड़ई झासी, गुटी की गुटी पड़ुछि लोटी चपल ढेउ माला। पवन हेउछि, नईर सुंदर जलधारा छाई आलुओ तले केते मनोहरा दिसुअछि। माने आंब गछर छाई नईर जलरे पड़ुछि, झापसा करिकी सूर्य किरण पड़ुछि नई जलधारा रे। नई जलधारा जाज्वल्यमान होई गोटे गोटे हीरा भली गोटे गोटे मणिमुक्ता भली फुटी उठुछि, झलसी उठुअछि। सुंदर दृश्य तांको मन को आत्महरा करि देउछि, तांको मनहरा होई जाउछि। आउ गछपतर राशिरू गछपतर भितरू सूर्यंकर किरण पड़िकी आहुरी सुंदर करि दउछि पानी को। समीर धीरे पड़ई झासी, झासी माने झसी जीवा एवं झास देई हैला। समीर धीरे पड़ई झासी, पवन
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିକି ଗୋଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋଟି ଚପଳ ଢେଉମାଳା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଢେଉମାଳା ପବନର ଦିଗରେ ନଦୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଢେଉମାଳା ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି କବିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୌନ ବକ ବସିଛି ତାର ସୁଅର ଏକ ପାଶେ, ଶିକାର ଅଭିଳାଷେ ପାଉଛି ଯାହା ଅତୁଳ ସୁଖେ, ଦେଉଛି ଭରି ଆପଣା ମୁଖେ। ମୌନ ବକ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣରେ ବଗର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। କାକ ସ୍ନାନ ବକଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ତଥୈବ ଚ ଅଳ୍ପାହାରୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ୍। ବଗର ଧ୍ୟାନକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପରିବେଷ୍ଟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବଗ ମୌନ ହୋଇକି ବସିଛି ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପାଶରେ, ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସୁଅର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବଗଟି ମୌନ ହୋଇକି ବସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି? ଶିକାର ଅଭିଳାଷା ନେଇ ମୌନ ହୋଇକି ବସିଛି। ଶିକାର ଅଭିଳାଷା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରଖୁଛି? ଶିକାର ଅଭିଳାଷା ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖୁଛି କାରଣ ସେ ଶିକାର କରିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ସିଏ ମାଛ ଖାଇବ। ପାଉଛି ଯାହା ଅତୁଳ ସୁଖେ, ଦେଉଛି ଭରି ଆପଣା ମୁଖେ। ଅତୁଳ ସୁଖରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସେ ଯାହା ବି ପାଉଛି ଶିକାର, ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଭରି ଦେଉଅଛି। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାମ୍ପ ମାରି ଉଠଇ ନୀଳ ଆକାଶେ। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ମାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକାରକୁ ଧରି ଝାମ୍ପ ମାରି ନୀଳ ଆକାଶର ଗର୍ଭକୁ ଉଠି ଯାଉଅଛି। ନଈର ଆର ପାରେ ଦିଶୁଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପଲ, ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ସେଇଠି କାହିଁ, ବଇଁଶୀ ସୁରେ ଦେଉଛି ଗାଇ, ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟି ଉଠୁଛି ମାତି ସତେ କି ତାଳେ ତାଳେ। ନଈର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୌନ ବକ ବସିଛି ଶିକାର ଅଭିଳାଷାରେ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନିଜ ଶିକାର ଧରିକି ନୀଳ ଆକାଶର ଗର୍ଭକୁ ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନଈର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ସବୁଜ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ବସି ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ହରଣ କରି ନେଉଅଛି ଏବଂ ସେଇ ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ, ସେ ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ, ସେ ବଂଶୀର ସୁନ୍ଦର ମନୋଲୋଭା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ମାତି ଉଠୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ନାଚି ଉଠୁଛି ତାର ବଂଶୀର ତାଳେ ତାଳେ, ସେଭଳି ଆଭାସ ହେଉଅଛି। ନଈର ଏକ କୂଳେ, ନଈର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପଟ କୂଳକୁ ଦେଖାଗଲା। କ'ଣ ନଈର ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଅଛି। ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଆକୁଳ କରି ଫୁଟିଛି ଯାଇ ଦୂରେ, ମଧୁର ତାର ମହକ ରାଶି, ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ଭାସି, ଆବେଶ ଭଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ତାହାରି ସାଥେ ଘୂରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଈର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଶେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖପାଖ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଲୋଭାନ୍ୱିତ କରୁଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଲୋଭେଇ ନେଉଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନହରା କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପକୁ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମ ଆଖି ନିକଟରେ ଝଲସି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସବୁଜ ରୂପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାସ୍ ରୂପରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରିବେଶ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ତହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଉଠଇ ଡାକି, ଆକାଶେ ରହି ରହି ଦୂରେ ଯେ ଥିଲେ ବାଳକ ଦଳ, ଉଚ୍ଚେ ମିଳି ତୋଳିଲେ ସ୍ୱର, ହେଇରେ ଭାଇ ବିଜୟ ଶିରି ଦେଖରେ ଦେଖ ଭାଇ। ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆକାଶରେ ରହି ରହି ତା ସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦେଉଛି। ଶଙ୍ଖଚିଲ ତା ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଦେଉଛି, କିଛି ବାଳକ ଦଳ ମିଶିକି ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ହେଇରେ ଭାଇ ଦେଖ ବିଜୟଶ୍ରୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ବିଜୟଶ୍ରୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଟେ। ଶଙ୍ଖଚିଲ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନିଜ ଚଞ୍ଚୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ହେତୁରୁ ଚଞ୍ଚୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଚଞ୍ଚୁକୁ ସେ ତାର ଚଞ୍ଚୁକୁ, ତା ଥଣ୍ଟକୁ ପଥରରେ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଚଞ୍ଚୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର କଅଁଳେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଯେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
अंधार थिले जे आलुओ आसीबनी एई कथा केबे भी तुमे भाबिबो नाही कारण केबे भी देखिछ जे अंधार सूर्य को लुचाई रखी देइछि नाई केबे नुहे शरत लगनरे सुनील एक बौद उड़े धूसर गगनरे उपरे मेघ तले नई मनरे मोर दियोई कही सृष्टि धामे सुषमा आमे भरुछु जीवनरे शरत ऋतुरे शरत लग्नरे सुंदर मनोलोभा दृश्य प्रकृतिर आमे देखि पारुछु आकाश रे सुनील आकाश रे बौदमाळ मेघमाळ माने उड़ी बुलुछंती धूसर गगनरे गगन धूसर अछि गगन मेघयुक्त अछि बौदमाळ उड़ी बुलुछि उपरे मेघ अछि तळे नदीर सुंदर दृश्य धीर समीर बहु अछि धीर पवन बहु अछि सूर्यंकर झापसा झापसा आलुओ पत्र संधि देइकी नदी रे पड़ुअछि एवं तांको मनरे किए जेमिति आसी कहि दउछि एही सृष्टिर धरा धामरे सुषमा आमे सौंदर्य आमे किए सौंदर्य कहउछंती प्रकृति ही कहउछंती जे प्रकृत सौंदर्य आमे वास्तव रूप रे प्रकृतिर सौंदर्य ठारू अन्य बड़ अन्य बृहत सौंदर्य आमे कौनसी जगार देखा पाई परिबा नाही प्रकृतिर प्रकृत सौंदर्य अत्यंत सुंदर जहाकू कि मधुसूदन जहाकू कि गोपबंधु दास लिखिथिले जे रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी मु चिलिकार चारु चित्रपट केते सुंदर भाव से लिखिथिले तो से भली भाव प्रकृतिर गोटे बहुत सुंदर दृश्य यही पाठ माध्यम राधामोहन गड़नायक आम समस्त निकट उपस्थापन करिसंती प्रकृति सबुबले सुंदर प्रकृति को सुंदर करी रखिबा आमर कर्तव्य अटे कोरोना भली गोटे महामारी परिस्थिति जहाँ सृष्टि होइछि वर्तमान ताहार प्रमुख कारण होउछि आमे प्रकृति को केबे हे सम्मान देइनाउ जार फलस्वरूप आज आम उत्तराखंड रे मध्य गोटे विरल विभीषिका आम प्रति वर्ष देखि पारुछु विराट बड़ बन्या आम देखि पारुछु तेणु आमर प्रमुख कर्तव्य होउछि प्रकृति को सम्मान देवा प्रकृति को सम्मान करिबा एवं प्रकृतिर रक्षणाबेक्षण करी चारिआडे आम गछ लगाइबा समस्त को सचेतनता खेलाइबा जद्वारा आम प्रकृति सुंदर रहिले आम समस्ते भलरे रहिबा मानव जगत जीव जगत समस्त प्राणी जगत सुरक्षित रहिबो एवं समस्ते ठीक रे रहिबे। धन्यवाद। मु आशा करे तुमको ये पाठटी भल लागिला।